بسم الله. आप के सामने सबक नंबर 23 तफसीर कुरान सैयद अहमद अली का जिस लाइन से आगाज करेंगे। मीम नून मीम ता ज़बर तह मिन तह तजती मिन तह हमजा रा ज़बर अर जुम पे जो अरजु लाम जली अरजुली हम दहिम अरजुलिहिम वाव ज़बर व हमजा रा ज़बर अर व अरसलना ज़बर सल व अरसल नून अलिज़बरना व अरसलना हमजा जरी लाम ज़बर लाई इलैहि हम दहिम इलैहिम लाम ज़बर ला क़ब्ल ज़बर क़द ला क़द हमजा ज़बर अ ख़ाद ज़बर क़द अख़ज़ नून अलिज़बरना अख़ज़ना ميم يزرمي سائل برسا ميثاق قابل بك ميثاق باز ربا نون يزرمي بني همزة سنزل إسراء الراء إسراء همزة يزري إسرائيل همزة بلا إسرائيل همزة سين زبر أستا خزبر تاخ زبر تاخ أستخ لام صاد ليس أستخ ليس هاي بشو أختصليس لام جلي نون فزبرنا لنفس يزرسي لنفسي يا الزبر يا همزة زبر يا أبا الزبر با يا أبا نون إزبنا يا أبانا ميم الزبرنا نون بازبر نبغ غاين يزرجي ما نبغي وبازبر حاء زبرها فاء زي الفيز وحفظ من الزبنا وحفظنا هاء لذلها وحفظناها وزبر همزة جيم زبر أجب أجل لام بازل لب وأجرب أين زبر لام زبر لاي عليه هم يدهم عليهم بازل بخي زبر خي بخي لام زلي قبل بك بخيلك واو زبر را زبر ورا جيم زرجي وراجي لام زلي وراجلي قبل بك وراجو وراجلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب